लर्निंग ओडिसी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कपकेक्स बुके। आइए देखते हैं यह सुंदर बुके हम कैसे बनाते हैं। रोज़ फ्लावर्स बनाने के लिए मैंने नोज़ल विल्टन 104 लिया है। इससे पेटल्स बहुत ही सुंदर बनते हैं। मैं एक अम्ब्रेला के ऊपर आपको दिखाती हूँ हमें रोज़ फ्लावर कैसे बनाना है। सभी कपकेक्स पे हमने अब रोजेस बना लिए हैं। आइए अब हम उन्हें अरेंज करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।